سفيان تيسيرا، المكلف بالإعلام والاتصال لوزارة التكوين والتعليم المهني. فيما يخص المبادرة التضامنية والتطوعية التي يقوم بها أساتذة ومكونون وإطارات ومسؤولون ومسيرون وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين على مستوى عدة ولايات، حوالي أكثر من 20 ولاية إلى حد الآن تشارك في هذه المبادرة التضامنية. هذه المبادرة التضامنية تتمثل في أن الأساتذة والعمال يسهرون بطريقة تطوعية على خياطة وإنتاج آلاف الكمامات الطبية المعقمة، والتي يتم إنجازها وفق معايير ومقاييس المنظمة العالمية للصحة وبمتابعة من وزارة الصحة الجزائرية. إلى حد الآن حوالي مردودية كل مركز تكوين مهني الذي يعكف على إنتاج هذه الكمامات الطبية المعقمة حوالي 1000 إلى 1200 كمامة يوميا. هناك برامج موجودة ومحددة على مستوى عدة ولايات، فمثلا ولاية قسنطينة لها برنامج إنتاج 40,000 كمامة إلى جانب ألبسة واقية ومآزر طبية معقمة إلى آخره. مثلا العاصمة هناك برنامج فيه أكثر من 100,000 كمامة ستنتج عبر مراحل. المرحلة الأولى فيها 25,000 كمامة طبية. بومرداس 40,000 إلى 50,000 كمامة طبية. ميلا مثلا تنتج حوالي 1000 كمامة طبية، 10,000 كمامة طبية، وفي نفس الوقت تنتج ألبسة واقية أيضا. كل هذا الجهد كل هذا الإنتاج يوجه إلى الأطقم الطبية وكل من هو في الخطوط الأولى لمحاربة كوفيد 19 أو المعروف بوباء كورونا المستجد. ندائي إلى كل العاملات وكل الأساتذة والمكونات والمكونين على مستوى المؤسسة التكوينية التي يتطوعون فيها لهذه المبادرة التضامنية الجميلة، وضرورة التأكيد كما أكدت أيضا وزيرة القطاع السيدة من فريحاوية، ضرورة التأكيد على احترام تدابير الوقاية والسلامة من هذا الوباء. هو قبل كل شيء أن الإنسان أو العامل يلزم أولا يحافظ على حياته من خلال احترام هذه التدابير الوقائية، ثم يعمل للتضامن مع الجزائريين الآخرين، مع الأطقم الطبية إلى آخره. إذا يجب احترام هذه التدابير. نقول أيضا ندائي إلى كل الشعب الجزائري أنه يلزم تقعد في دارك، ما يلزمش تخرج إلا للضرورة القصوى، لأنه إذا قعدت في دارك فالوباء ما يقدرش يتفشى. كي تقعد في دارك راك تحمي مواطنين آخرين، راك تحمي خوك، راك تحمي يماك، راك تحمي اختك، راك تحمي وليدك، بنتك، زوجتك إلى آخره. وشكرا. En ce qui concerne l'initiative de solidarité qui a commencé à partir de la wilaya de Boumerdès pour la confection de bavettes médicales stérilisées, plus d'une vingtaine de wilayas au niveau national sont à l'œuvre. Ils sont en train de produire et de confectionner ces bavettes. C'est des programmes qui ont été définis et préparés selon la disposition des enseignants, des travailleurs, des cadres, des gestionnaires des établissements, et de façon dans un cadre de bénévolat et dans un cadre de solidarité. Le secteur de la formation de l'enseignement professionnel, généralement, il produit de la main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée, dans le domaine du textile, est actuellement elle est là, elle est demandée pour qu'elle puisse confectionner ses bavettes. Il y a des programmes qui diffèrent d'une wilaya à l'autre, mais après, à peu près il y a une vingtaine de wilayas et le nombre est en train d'augmenter. Nous prenons par exemple la wilaya d'Alger. Il y a un programme de confection de plus de 100 000 bavettes médicales stérilisées et produites selon les normes OMS et validées par le ministère de la Santé algérien. Pratiquement 100 000 bavettes, c'est une quantité vraiment importante. Dans la première partie de ce programme,
ils sont en train de finaliser la production de 25 000 bavettes stérilisées. Boumerdès aussi, qui était la première wilaya à commencer, à débuter cette initiative de solidarité, produit actuellement 40 000 bavettes. Tizi Ouzou, à travers 17 établissements dans la wilaya de Tizi Ouzou, donc on ressent l'élan de solidarité chez nos enseignants et nos formateurs et nos travailleurs, et même gestionnaires et cadres du secteur au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Ils produisent pratiquement 1000 bavettes jour par établissement, donc pratiquement 17 000 bavettes quotidiennement. Et tout cet effort de solidarité, de bénévolat, il va s'ajouter aux autres efforts de l'État algérien pour lutter contre ce virus, le Covid-19, et essayer d'imiter déjà la propagation de ce virus à travers la disponibilité, mettre à disposition des staffs de la santé, de ceux qui sont dans les premières lignes pour lutter contre cette épidémie, de mettre à leur disposition ces bavettes stérilisées, ces bavettes qui sont aux normes internationales et validées par le ministère de la Santé. On salue bien sûr cet élan de solidarité qui caractérise toujours notre secteur, celui de la formation et de l'enseignement professionnel. Il ne faut pas oublier aussi que nous formons une main-d'œuvre qualifiée qui actuellement est aux premières lignes, soit à travers le personnel des wilayas, soit à travers le personnel de la santé ou d'autres secteurs qui eux, essaient de lutter contre cette maladie et que nous, en tant que secteur formateur, essayons de le soutenir et de contribuer à cet effort de solidarité. Mon conseil pour tous les Algériens, il faut rester chez soi, c'est une façon de se protéger et de protéger les autres. Merci.